Salam sehat dan selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Peno News menyajikan berita-berita internasional dan nasional dari sumber-sumber yang kredibel dan sekaligus menerjemahkannya, agar dapat memberikan informasi yang berimbang, bagi sahabat-sahabatku yang berbahasa Indonesia. Channel ini menyampaikan berita-berita penting secara singkat, padat dan jelas. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku yang sibuk. Jika Anda suka video ini, silahkan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa pencet lonceng notifikasinya. Gangguan sistem komputer penerbangan Amerika Serikat menimbulkan kekacauan, dan ribuan penumpang kecewa. Pemadaman komputer semalam di Administrasi Penerbangan Federal telah mengacak-acak rencana para penumpang, yang menyebabkan ribuan penerbangan tertunda pada hari Rabu. Federasi Penerbangan Amerika yaitu FAA menghentikan semua keberangkatan penerbangan dari Amerika tak lama setelah pukul 7 waktu bagian timur, ketika sistem yang disebut NOTAM, yang menawarkan informasi penerbangan kepada pilot, rusak. FAA memulihkan sistem sebelum jam 9 pagi, ketika penerbangan diizinkan untuk dilanjutkan. Operasi lalu lintas udara normal dilanjutkan secara bertahap, tweet agensi itu pada saat itu. Meski begitu, kekacauan tetap terjadi. Pada Rabu malam, lebih dari 2.800 penerbangan AS dibatalkan dan lebih dari 9.700 ditunda, menurut situs pelacakan penerbangan FLIGHTAWARE. Bandara di Chicago, Los Angeles, New York, dan Atlanta mengalami penundaan 30% hingga 40% penerbangan. Dalam sebuah pernyataan Rabu malam, FAA mengatakan penyelidikan awal melacak pemadaman ke file database yang rusak, tetapi tidak menemukan bukti serangan dunia maya. Kasus ini tidak memengaruhi penerbangan militer, yang memiliki sistem pemberitahuannya sendiri, dan beberapa penerbangan medis tidak terganggu. Outage. We only know that this is in peril at the moment, but we have no understanding of why. We also have no understanding of when it will be restored. So you can imagine the chaos, because this is a regular workday in the United States. People right now are already at the airport. This is a regular business travel day. I myself am in the Northeast Corridor, which is a heavy business travel area between Washington, D.C. and Boston, New York City, Los Angeles, Chicago, Atlanta. All of these major hubs are regular hubs for business travel. All of the people at 7 a.m. Eastern Standard Time, where I am right now, are getting on planes to go to business meetings, to even in the time of Zoom and teleconferencing, people still do physical travel. And so this is going to be a time when airports are packed, and this news is going to inject chaos into the travel system in the United States. Now, once again, the FAA and their alert, and it's very, very short, says there is no estimate for when there will be restoration of service. There is only a hotline which has been put in place in order to try and give people further notification. But right now, there's very little information coming out for passengers. Kimberly, thank you very much indeed. We're going to be checking in with you as the story develops, but for now, thank you. Perang Ukraina, perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk di Soledar, sebuah kota industri strategis di dekat Bakhmut. Kota ini diperebutkan mati-matian dan berdarah-darah oleh kedua belah pihak, karena merupakan daerah industri yang potensial, dan merupakan akses masuk ke arah Bakhmut, sehingga mempunyai nilai yang sangat strategis. Apalagi juga merupakan tambang mineral garam. Masih ada penduduk sipil yang terjebak di antara kedua belah pihak, dan pada 13 Januari 2022 masing-masing mengklaim sudah menguasai daerah tersebut. The Russian Defense Ministry announced a few minutes ago that it is now in full control of Soledar, and that this will give Russia
the chance to besiege Bakhmut completely. Now, yesterday there were announcements from the Wagner group, the mercenary group, that they are in full control of Solidar. They even published some videos for their fighters walking in the city. However, Russian Kremlin's spokesperson Peskov was also reluctant to go ahead with the announcement, and he said despite the achievements there, however, it's early to have such an announcement today. And just a few minutes ago, as we said, the Defense Ministry announced that they are in full control of Solidar, and that in this battle, the use of artillery, air force, and ground forces were all together a big element in this, what they described as an achievement. So this is the picture from Moscow for now. This is going to give the Russian forces maybe a chance to envelop the city of Bakhmut, the strategic city of Bakhmut that they've been fighting for the past few months to get to it. And this is also maybe it heralds the beginning of a new year, because the Russians were during the past few weeks on hold with respect to the military operations. Also, there were many setbacks during the past weeks. So it's very possible that the Russians are going to invest a lot in this announcement. All right, Ali, we'll leave it there for the moment. Thanks very much, Ali Hashem in Moscow. Let's get the perspective now in Ukraine, from Kyiv. Here's Natasha Butler. And Natasha, so what's being said by the Ukrainians about this? Peraturan hukum di Indonesia sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Baru-baru ini, Presiden Joe Biden mengakui akan bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung Amerika Serikat perihal diketemukannya beberapa dokumen sensitif dan rahasia di kantor lembaganya pada saat menjadi wakil presiden dari Barack Obama. Menurut peraturan undang-undang yang berlaku, setiap pejabat harus menyerahkan dokumen yang sensitif dan rahasia sesudah tidak menjabat lagi ke Badan Arsip Nasional guna mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Nah, dokumen ini ternyata disimpan dalam laci terkunci di dalam kantornya setelah Biden tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden. Sangat mungkin Biden yang sudah lanjut usia ini lupa menyerahkannya ke Badan Arsip Nasional sampai bertahun-tahun akhirnya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. They knew this has happened to President Biden before the election, but they kept it a secret from the American public. He goes on 60 Minutes, criticizes President Trump, even knowing what he has done, and he wasn't president at the time. Now we find another location that it's at, but he refused to answer. His press secretary won't answer the questions. You watched them leak photos of sitting out files of President Trump. Where's the photos of President Biden's documents? Where are those photos at? He knowingly knew this happened going into election, going into interviews. This is what makes America not trust their government. Let's bring in our White House correspondent, Kimberly Halka, joining us from Washington, D.C. So tell us more about the reaction that's been coming through and what more we're learning about this new batch of documents that has now been found. Well, we know that this second batch of documents was found as a result of a search by White House counsel of the two residences belonging to current President Joe Biden, not only his private residence in Wilmington, Delaware, but also his beach house in the same state. And while there was nothing found at the beach house, there were documents found as a result of that search that finished just late last evening in the private garage of the president. Now, the president says he has no idea what are in these documents, just as he maintains he has no idea what the documents contained in that first batch that was found in the Penn Biden Center. They also say, the White House maintains, that these documents have been turned over to the National Archives, and they believe that this is an important distinction as you contrast this to the documents they allege were mishandled by former President Donald Trump, that this is the important difference in these two cases.
cases. The fact that the White House alleges that the former president may have set himself up for obstruction of justice, given the fact that it was a subpoena that was required to retrieve those documents. But still, the president's critics are seizing upon this case, saying that given the fact that both men have now had documents found at their private homes, that the president's criticisms of the former president, calling him totally irresponsible, is nothing more than hypocrisy. Now, we should point out that we are expecting to hear from the Department of Justice, specifically the Attorney General, Merrick Garland. He is expected to speak coming up around 19 GMT. This is something that is important given the fact the White House has been referring all questions on this matter to the Department of Justice. So we will continue to hear more about not only the case involving the current president, but potentially the former one as well. All right, thank you so much. Kimberly Halkett reporting from the White House. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui adanya penemuan dokumen rahasia Amerika Serikat semasa ia menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama. Biden menyebut dokumen rahasia itu ditemukan di dalam laci terkunci oleh para pengacara pribadinya. Momen itu terjadi saat mereka sedang mengemasi arsip di kantor Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement pada 2 November 2022. Diperkirakan, para pengacara Biden menemukan kurang dari selusin dokumen rahasia di dalam kantor itu. Terkait hal ini, Biden mengaku siap bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat soal bagaimana informasi rahasia dan dokumen pemerintahan bisa berada di kediaman dan kantor bekas institutnya itu di Washington. But as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. As part of that process, my lawyers reviewed other places where documents from my time as vice president were stored, and they finished the review last night. They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. Berdasarkan hukum Amerika Serikat, setiap pejabat pemerintah federal yang masa pemerintahannya telah berakhir memang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengembalikan seluruh dokumen resmi dan catatan rahasia. Sesuai Undang-Undang Catatan Kepresidenan Amerika Serikat, dokumen rahasia seharusnya disimpan di lokasi yang aman, yakni Arsip Nasional. Ini tak lain karena dokumen seperti itu berisikan informasi sangat sensitif yang diperoleh dari sumber intelijen negara. Kita sering mendengar kasus pergeseran tanah, rumah dan jalan yang rusak di daerah Jawa Barat. Kejadian serupa juga terjadi di Josimat, suatu kota kecil berpenduduk sekitar 25.000, yang lokasinya di India Utara. Dari peta yang kami sajikan, lokasi itu memang menjadi lokasi transit untuk turis pendaki Gunung Himalaya, yang karena letaknya berdekatan dengan lokasi pendakian. Seperti biasa, warga setempat mengeluh dan menyalahkan pemerintah India mengenai kejadian ini, karena dinding rumahnya semakin lama mengalami retak yang semakin besar. Pemerintah setempat memerintahkan penduduk meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah menyanggupi memberikan kompensasi atas kerusakan ini untuk membangun rumah di tempat baru yang lebih aman. Pemerintah juga memerintahkan proyek pembangkit listrik dan proyek pembangunan jalan di tempat itu agar ditunda pelaksanaannya sambil menunggu keputusan dari para ahli geologi setempat. Overpopulation for sinking this land. Authorities have moved hundreds of people to temporary shelters. Families are sharing one room and have brought basic supplies. The Rawat experts say they've been warning authorities about the pace of development in the area for decades. They are blaming corruption and lack of leadership for the disaster. No government has tackled this issue properly. They didn't listen to scientific advice. It's not just Joshima. There are several other towns which have come up in similar locations and could face similar disasters in the future. Authorities are marking high-risk areas and homes.
They're also offering $1,800 as compensation. Several people are leaving town before the situation gets worse. Many say they will need more money from the government so they can relocate and start rebuilding their lives. PAV News. जो बहुत असाव हो रहा है उसकी वजह से हमारा घर क्षतिग्रस्त हो गया है और हम लोग अभी तो गुरुद्वारा में रह रहे हैं और अभी तो हम जा भी नहीं सकते कहीं क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं व्यवस्था। जो था हमने वो घर पे लगा रखा है क्योंकि हम उस पे जा भी नहीं सकते क्योंकि उसकी जो जड़ है पूरी हिल चुकी है और पूरा अंदर सुरंग टाइप का हो रखा है। बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं। जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है। Right in the beginning, when they started people living into that, they were living in a zone which is unstable, and it should not have grown like a big city or big town the way it has become. Baru-baru ini Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan kembali meningkat dalam 2 hari terakhir. Sejak Rabu Januari 2023 kemarin, gunung api itu mengalami erupsi sebanyak 4 kali dengan tinggi kolom abu 200 hingga 300 meter dari puncak. Berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diunggah dalam aplikasi Magma Indonesia, Anak Krakatau mengalami erupsi pertama pada Rabu. Letusannya itu terdengar gemuruhnya sampai ke sini ya teman-teman ya. Ini pagi ini jam 6 masih terdengar. Erupsi terjadi pukul 0.46 dengan tinggi kolom abu 300 meter dari puncak. Kolom abu berwarna hitam tebal mengarah ke arah timur laut. Hingga Kamis Gunung Anak Krakatau kembali menyemburkan lava ke permukaan. Erupsi ini menimbulkan abu vulkanik dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas puncak gunung. Adanya peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terletak di wilayah Selat Sunda, berada pada status level 3 atau siaga. Mengikuti kondisi tersebut, wisatawan nelayan dan warga diimbau tidak mendekati Gunung Anak Krakatau, atau melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Gunung Kerinci kembali erupsi, semburkan abu hingga 1.200 meter. Gunung Kerinci di Provinsi Sumatera Barat diketahui telah kembali mengalami erupsi pada Kamis, 12 Januari 2023. Erupsi Kerinci kali ini menyemburkan abu yang lebih tinggi, yakni sekitar 1.200 meter. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan khususnya bagi warga sekitar. Diketahui Kerinci sudah mulai erupsi sejak Rabu 11 Januari lalu. Namun kini aktivitas Kerinci dikatakan semakin meningkat, sehingga warga dihimbau untuk menjauhi zona yang sudah ditetapkan. Nanti betul nih. Itu ini saya pertama yang nggak itu. Belum ketangan dulu. Gunung Kerinci. Belum ada informasi dari BMKG nih.
Disampaikan oleh Kepala Pos Pemantau Gunung Kerinci, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5 mm dan durasi sekitar 10 menit. Saat ini, Gunung Kerinci berada pada status level 2 atau waspada dengan beberapa rekomendasi. Pihak terkait meminta masyarakat serta para wisatawan di sekitar gunung untuk tidak mendaki kawah yang ada di puncak, dalam radius 3 km dari kawah aktif. Di sisi lain pihak terkait juga merekomendasikan untuk jalur penerbangan di sekitar Gunung Kerinci untuk dihindari, lantaran dikhawatirkan sewaktu-waktu Kerinci masih memiliki potensi letusan abu dengan ketinggian yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari suka video ini, mohon mengklik like, mengklik subscribe, mengklik share dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.